Hola YouTube, seguimos en GreedFall y lo que hicimos el anterior día fue la introducción, que era estar en SERÈNE. Ahora hemos llegado a la isla nueva, donde nuestro primo se convierte en jefe, ¿no? En el que manda de la isla, no sé qué título es, comandante o... Y nada, y no hemos hecho nada más, la verdad. Llegamos al puerto, este es el puerto. Y estoy jugando con el teclado, no sé por qué estoy jugando con el teclado. Ayer jugué con el mando y me iba bastante bien. Ahora no sé por qué estaba usando el teclado. Aquí están mis colegas, Art y mi nuevo colega vasco, que era el capitán del barco. No sé por qué, es que... En fin, aquí veis un montón de puertas, almacenes, almacén A, almacén B, almacén C. Un montón de cosas, una misión secundaria y una misión... No sé si nos dejarán entrar, o no sé si tienen algo que ver con misiones... No se puede entrar, busca otro camino y actúa con discreción o te atacarán en cuanto te vean y perderás reputación con los nuevos. La mejor manera supongo que es llevando ropa de los nautas, ¿no? Pero yo llevo ropa de los nautas ahora, ¿no? Me la quité. Llevo ropa de los nautas. Porque ahora no tal. Bueno. Eso está ahí justo para que no salte. Qué casualidad. En fin. Por aquí no... Ay, espera. Un cofrecito. Esto también es importante. No se puede subir. Así que no hay manera de colarnos. Por aquí no hay cofrecito. Ah, sí. Cofrecito. Borraja y obsidiana. Borraja. Me da un poco de más rollo. Está súper guay, tío, que se vea hasta lo que hay dentro de los edificios. Eso no suele pasar en la vida. Me da un poco de miedo entrar y perder la reputación con los... Con silencio. Tampoco tengo abrir cerraduras ahora que pienso, así que no sé muy bien por qué. No hay nada por aquí. Bueno, es un poco tontería ponerme a entrar en sitios y luego no voy a poder robar las cosas. Un poco gilipollé porque soy un poco gilipollé. Así que vámonos. Y vamos a hacer la misión, vamos a completar la misión secundaria esta. Por aquí sí que podemos saltar. No sé si hay algo por ahí para nosotros. Está lleno de guardias, guardias de los nautas. Estos sitios para saltar. Ahí hay un guardia también. Está petado igual. Un momento, como no tenemos ninguna misión, si tuviéramos una misión que entrar ahí, pues iría, pero ahora... Un poco tontería arriesgarme a perder reputación con los nautas cuando no tengo ningún motivo para... ¿Verdad? Buena bat.
Viva moneditas, dame moneditas, papitas. Distrito del cobre. Y un mercader. You'll find all you need in our selection. Whatever you need to be the Whatever talk you of all need. Serene. Whatever Excellency, you need. welcome back to my modest shop. It is an immense honor for me to be of service to such noble clientele. What might I do for El you? mismo tío que de la otra isla. Pregunta sobre la mercancía. Where do your products come from? Most of the products that I sell are made in our beautiful nation. Clothing, boots, hats, all from our own craftsmen, with extraordinary workmanship. Ah, you have certainly noticed the blue in our linings. That is impossible to imitate, and we alone have the secret. Of course, we do ship in some foreign merchandise, most of which comes from Alsard. They are also extremely fond of blue, which makes our trading easy. ¿Y el azul que se refiere a zafiros o a qué? How has trade been here? You seem a little off the beaten track. It is true that we are far from the continent, but we trade a great deal with the other cities on the island. And believe me, to keep our stocks replenished, we take advantage of every ship, no matter its origin. It did take us a while to get things set up properly. We had to convince the Nords not to take advantage of the situation, which was no easy task, and to persuade our associates from other nations that they would also benefit from the trade. But in the end, we are all making profit, for the greatest satisfaction of our clientele. Vale. Pues voy a vender primero todo lo que pueda vender. Que es poco, la verdad. Esto de las pociones y las trampas, no sé si borrar, o sea... Ciencia nivel 2, ciencia nivel 2. Eso es para hacerlas, no para ponerlas, ¿no? Me queda muy... Está de más tener las pociones. Vale, vamos a comprar toque ennegrecido. Arma blanca de una mano, agilidad 2. ¿Me pide agilidad 2? Este fuerza 1 que sí. Quizá... Quizá me estoy equivocando a la hora de poner los puntos y debería ponerme los puntos en agilidad si quiero llevar espada a una mano. Unicornio elegante es peor que lo que llevo. Bueno, es 2 puntos de armadura peor, pero me da más resistencia a veneno y probabilidad de botín. Esto es súper caro, tío. Tengo dinero, pero me queda sin un duro poco. Creo que no merece. Thank you for your visit. See you soon. Thank you for your visit, mate. Lovely, mate, lovely. Bien, que hay algo para coger. Touching. Borraja, como agua de borrajas. ¿Tendrá algo que ver? Trampas everywhere. Otra cosa no, pero trampas, macho, todas las que quieras. Hay un herrero. Ah, mira, la ciudad normal, en SERÈNE, no había herrero. Está guapo. Greetings. You look like someone who would know how to use a blade. If you're looking for the best steel, you're in the right place. Weapons, armors, ammunition, I have it all. And if you have a special request, my associates will be glad to make it for you.
La pregunta de comprar. Necesito agilidad. Armas pesadas de 2 manos. No puedo llevar armas pesadas de 2 manos. Pero armas pesadas de 1 mano sí. Pero ahora mismo no puedo permitir. De todavía. Así que tampoco me voy a rayar la cabeza. The best forge in Tier 3D. A ver la opción de fabricar. It's a great pleasure to... Arma blanca 1 mano. Comparar con el arma, ordenador. Pero ¿cómo? O sea... es mejorar este arma. Vale. Es colocarle las 3 armas. Want armor that fits you like a glove? We'll make it for you. Alright. Vale, pues la misión secundaria está por aquí. Un cofrecito. Un tiranete. Otro tiranete. Vale, es aquí. Pues let's go. No sé si hay algo para coger, ¿no? Hablar Well, con I'll el be senescamo. damned, it's Captain Kurt. Manfred! Still a quartermaster? Always, as you can see. What can I do for you? Hablar de la mercancía enviada a SERÈNE. We've come to find you regarding the merchandise that Kurt was taking care of. Ah, the commander's cargo, yes. I was told that had come in. And so he's got you working on this. Lucky Kurt. It helps to have friends in high places. Is everything in order? Alas, no. Our merchandise has been unloaded into one of those dock storehouses. They're well guarded. A little less at night, but in spite of that, we weren't able to get them back. Since these crates are registered in the ship's manifest, make an official request. The modification of the manifest might have fooled a quartermaster, but it won't fool the Port Authority. We'd have too many details to explain to them, and our commander would not like that. What? Is he waiting for us to bring them to him then? No, of course not. But Kurt needs to find the right storehouse, as well as a discreet way to get in. And he must also mark the crates that belong to us. Why is that? They're already marked with an inscription. Most of the men are illiterate. A colored mark will stick out for them to find, but they need to be quick about it. They won't have the time to decipher a name. I see. Well, let's see what we're able to do. Is there anything else? Localiza y marca las cajas de mercancía. No, thank you. Qué movidote. Tenemos que ir a un sitio donde hay unos tíos negros con tatuajes en la cara. Now you want to Marcas en la... sneak into one of our warehouses. Kurt was given the order. If we want to help him, we don't have a choice. I don't like this. But since I've been sacked, let's just say that this will be a little bit of revenge. How are we to I know mean, I get- which I mean, warehouse will that's the- find this damn cargo? I'm afraid we're going to have to take a look at all of them. That won't be necessary. My entire cargo has been placed in the warehouse closest to my ship. My ship o my shit. Exprésate mejor. En tu inglés es de cuenta. My ship. No sé si es por... No. No sé si hay valor.
también a este Does your vest tipo. belong to last year's Se fashion? puede trepar por ahí. Vamos a ver. Está meando. Mira, que mea. ¿Cómo está? Está meando de la nada. Está meando. Está meando del aire, tío. A ver qué hay por aquí. Ahora. Saltar nivel 2 de vigor. ¿Tengo nivel 2 de vigor? ¿Lo mato? Ah, mira, hay un cofre ahí. Espero que no necesite... I need a bit of practice. Tengo vigor 2 de vigor. I need a bit of practice. Pues nada, volvamos, amigos. Vamos a buscar los almacenes y a ver cómo las quitaríamos. Is your hat out of style? O sea que ahora sí que tenemos que entrar en todos los almacenes. Mira que antes me han dicho, metes en los almacenes que te van a hacer pupitas. Ah, no, pero ha dicho que estaba en la que estaba más cerca de nuestro... En fin. Haremos un vestaceto. Que no había manera de entrar, ¿no? Creo que tendríamos que colarnos por aquí. No sé si... No sé si nos estamos metiendo. Ay, pero aquí pone esta puerta. Aquí me pone... Yo, Vasco decía que era el almacén que está más cerca de... del barco, ¿no? Debería ser este. Nos ha visto y no sé qué hace. Ahí hay un todo tío. No sé si va a ser un problema. Voy a ir por aquí. Parece que hay más guardias. Voy a tener que matarlo. A ver, voy a leerme mejor la misión. Que a lo mejor hay algo que escapa. Localiza, habla con la contabilidad del cuartel general. Localiza, marca las cajas del mercado. Ay, que viene otra vez. ¿Creéis que podemos pasar sin necesidad de matar al tío este en sí? Es que en principio no quiero hacerlo, ¿sabes? No me hace nada. Pero tampoco puedo hacer que se vaya. Hola. Venga. Está aquí arriba, pero tampoco puedo hacer nada. Como para saltar de uno a otro me pedirá vigor 2 también. Putada, tío. ¿Y si entro y le echo 2 cosas? No me he dicho nada. Había guardias, pero no han dicho nada ni han hecho nada.
Here are the crates we've been looking for. It appears that one of them has been broken. It's full of weapons. That doesn't seem right. It is our clients that supply us weapons on Tier 3D. You didn't know what was in the crates? No. I don't concern myself with the commander's business. I should take a look into this. I have some friends here that must know what this is all about. Let me know what you discover. Now, let's mark these crates and get going. Vale. Forma el contramaestre del cuartel de guardia que la moneda... Cuartel de la guardia de la moneda. Menudo nombre más fancy, tío. Vale, esto es para ir arriba, pero... Antes no nos han dicho nada por pasar por ahí, no creo que nos dijeron. I need a bit of practice. A ver, aquí. Ya nos hemos dado cuenta de que no estás muy en forma, amigo. Let's go, mates. Vale. Salgo por aquí. La puerta. Vale, esta es la, no, esta es la puerta. No me han dicho nada. O sea, yo pensaba que me iban a atacar o algo. Pasado de mi culo totalmente. Ojalá lo hubiera sabido antes. Este que sí. Hay unos guardias, pero no sé si son guardias... ¿Verdad? Guardias de mentira. Hola amigo, ¿qué tal? Ah, vale. Vale, ya sé dónde está. Bueno, lo sorprendente es que no me digan nada. A lo mejor es porque llevo la ropa esta con la movida de los nautas. Que no me dicen nada. Pero antes como me han avisado de que no podía entrar y bla bla bla, pues he pensado lo peor. Está hecho. Itifet. Cosita. Esto va pareciendo nuevo, ¿no? Porque... La excelencia. No. Porque no me sonaba, o sea, no creo que una caja viera la caja. Y... o sea, yo creo que vuelven a aparecer. Bajas del SERÈNE. Nada para coger por aquí. ¿Qué estatua más bonita? Esto no es por aquí, ¿no? Equilibrio nivel 1. Oh, mira, mira qué equilibrio, papu. Ah, mira, está. Excelente. Tararito, tarararito. Hello, Your Excellency. We have found a way into the storehouse and we have marked all of the crates. Perfect. I shall ask my men to follow the same path. One of the crates was damaged. I was quite surprised by what I found in it. Really? To be honest with you, the commander never told me what was in them. I received the order to deliver them as soon as Kurt accomplished his mission without any further instructions. For what it's worth, I thank you for your help. And I hope you can accept this modest token for everything you've done. If you have another moment, Your Excellency, I would like to ask you for your help. We have a serious problem that I did not hear of until recently. A problem that concerns you closely. I'm listening. I was told that some of our soldiers have been extorting large sums of money from the town merchants, under the pretext of financing their protection.
Are you telling me that the Guard is extorting merchants in our city? Indeed. Some merchants have been assaulted, and one of them has even been found dead. I hope you don't intend to conceal this information. If my cousin learns of this... Oh no, certainly not, Your Excellency. We intend to punish the guilty party with the greatest severity. But the merchants refuse to give us the slightest testimony. The Guard frightens them, and rightly so. We won't be able to put a stop to these crimes without outside help. Count on me. I'll take care of it. Interroga de nuevo al mercader de Nueva Serén. No, Nuevo, thank no, you. al nuevo. No sé leer. Aprendí a leer ayer, vale. No lo tengáis en cuenta. Vamos a interrogar a los mercaderes. Bacon frito, bacon frito. Cojo bacon y lo como. Cajitas para comer. Bacon frito. Cojo bacon y lo frío. One armor that fits you like a glove. Oh, it's a great pleasure to see you again at the forge. What can I do for you? Preguntar por la extorsión. I'm currently investigating an extortion case involving the Guard. Are you one of the merchants who has been threatened? No, not at all. I've never heard of this business. Someone must have lied to you. Really? Come on. If you want these guards to be arrested, you need to talk to me. Creo que I tiene mean no miedo. offense, Que por eso but you habla. won't be able to do anything. And snitching don't end well. I want to hold on to my business. And my life. How about some new armor, Your Excellency? Si es gratis, sí. I was told that someone No. found a merchant's body. Did you know him? Of course. The town isn't that big. We all know each other here. Poor Renault. We found his body on the street by the port. He was beaten to death. One of his associates half-heartedly took over the shop. Have the culprits been found? No. Listen. Nobody wants to talk about this. We don't want any trouble. It's been months since it happened. An investigation's not gonna bring him back. You are obviously a victim of these bandits. One of your people is dead. Yet you refuse to help me. Pues porque Why? tiene miedo, tío. It's por eso. precisely because one of our people is dead. Now, you can either buy something or let me get back to work. Because I'm not gonna say one more word about this case. The One law armor of that silence fits you is like at a work. glove. Nobody We'll saw make it for anything, you. nobody knows anything. Vayamos al mercader número 2. Come closer, good people. Sire, I am pleased to welcome you to the best wine and spirit shop in Tier 3D. If you're looking for something to accompany a fine meal, or for a gift for someone, you've come to the right place. Thank you, but I'm not here for that. I'm conducting an investigation. Some merchants are being extorted by members of the Guard. Are you sure? It's probably just a nasty rumor. Someone must have misinformed you. Come now. I'm the legate of the congregation. If guards threaten you, I could arrange protection for you. Threats? No, I assure you. I was told a merchant had been found dead. Really? Oh, I didn't know. No one told me about that. What was his name? Come on, don't take me for a fool. You know very well who I'm talking about. I don't? Really? I don't. So, what sort of wine would you like to pair your food with? You need something strong when eating game? You're obviously terrified. Don't you think it's better to tell me everything? Listen, I've no desire to get into trouble. Please leave me. But if you don't help me, you will never be rid of these guards. I told you, I don't know what you're talking about. Vale. Otro que no quiere hablar. Esperemos que el último... Pobrecito, ven aquí, ven con papi. A ver, ¿dónde estás, amiguito? Estaba aquí en la esquina.
¿Y dónde está? No lo veo. No lo veo. Ah, vale, estaba en esa esquina, por eso. Estaba engañándome. You'll find all you... Welcome! It's such a pleasure to see you again. Have you seen anything to your liking? What might I Sí, help ese you with? bigotito que tienes. Me gusta, guapo. I'm conducting an investigation. Apparently, some merchants are being extorted by some members of the Guard. Really? That's terrible, Your Excellency. As Legate, it is my duty to ensure the safety and well-being of the citizens of our town. So please, if you have any information... I don't know anything. Really. I have only been here for a few months. My partner, who ran the shop before me, had a very bad encounter. And you fear the same thing happening to you? This is what happens around here. So I prefer to hold my tongue and do what is expected of me. If you denounce them, we could end this and charge these men for their crime. I can't take that risk. There are so many of them. Also, I would not be able to name them. Now, I would like to get back to my work. What we need is the money to return. Do you understand? We are very monitored. Pedir ayuda para detener a los culpables. I have a plan to stop the culprits, but I'm going to need your help. The next time one of these guards comes to squeeze money out of you, you must ask for more time. The man will threaten you, of course, and he will certainly bring his accomplices. But when they come back in full force to make you pay for your audacity, we will be there to apprehend them. And if your plan fails, I'll end up like Renault. You don't understand. Carisma, intentar convencerlo. ¿Intentamos? Are you not tired of giving them your share of the profits? And do you not want to avenge your partner? Poor Renault. He didn't deserve it. Éxito, utilizar Perhaps you're carisma. right, and we need to act. I will do what you ask of me. But for God's sake, when they threaten me, intervene right away. Fear not. We will not let them harm you. When should they be returning? It's hard to predict. Given their habits, I would say... in 2 days, maybe? Perfect. I will not fail you. Thank you for your visit. Vuelve en 2 días. 1 al día, 23 horas. Vale, pues... bueno, mientras esto sucede... ¿Qué es esto? Mi trastorno obsesivo-compulsivo me obliga a... obtenida del cadáver de una criatura, vendérselo a un mercader. Vale. Y esto obsesivo-compulsivo como líder de caramba. Hay algo que no he visto todavía. Aquí hay residencia de Sarde. No sabía que teníamos residencia de Sarde, pero supongo que es una buena manera de hacer perder el tiempo. Pero esto del líder de caramba. Supongo que para vender artículos, ¿no? Y esas movidas. Je ne sais pas mon frère. C'est pas mon frère. ¿Qué es aquí? No puedo pasar. A lo mejor necesito que pase más tiempo. Pues mira que mira, se está haciendo de noche. El de la guardia de la muerte. Voy a ir allá. Todo ahí arriba tiene pinta de ser otra vez otro líder de cara. Más tarde está lo del mapa del mundo.
pregunto si por la noche será más peligroso, ahora más malo, no sé. Mira, la puerta esta. Con otro líder de caravana. En vez de ir a la misión principal, no sé si ir a la misión principal o irme a dormir y completar. No sé, pero no sé si estará de noche realmente. Vamos a intentar. Bien, va. No te dejan entrar, chica niña. A mí tampoco. Pero no pasa nada. We are very felices Esta es la plaza de los 6, supongo que eso de arriba es el paro. Me imagino que la casa de ahí es mi casa. Atuai, siens radidau quint. Dadagudach me in. Attention, soldier! Let me pass. I must see the chief of your village. Whatever could be so funny. Now, who would you be to seek an audience with the governor? I am Siora, daughter of Bladnid. My mother is Amal, the chief of our clan. I am here as an emissary of my people, and I must see your chief, your governor. So you are a princess, then? A what? Let her pass! Your Majesty, I shall present you to the governor. Come. Princess, Majesty, you are most confusing. But thank you for your help. La guapa. Esta no la podemos... Voy a quitar a Vasco. Salud 900, es un turista esto. Vale, adiós Vasco. Palacio del Gobernador. Qué grande, tío. La marca roja. Ah, es la marca roja de... Los otros diplomáticos. Como tenemos que subir. There you are, dear cousin. What is this? Who is this amazing person in your company? I am Siora, daughter of Bladnid, daughter of Meb. My mother is the Mal, the chief of our clan. I am honored to make your acquaintance, Siora. This is incredible. You look so much alike you could be related. If you would allow me, Princess, I would like to confer a mission to my cousin. You need to visit the governors of the bridge and Teleme, to give them my formal regards, that sort of thing, but also to discover what they've managed to learn. They've been here much longer than we have. Perhaps they've made some inroads to finding a cure for the Malachor. Forgive me, Mal, but I have a request for you. My people needs your help. I thought we might discuss matters together at leisure, but please, speak your piece. The Lions, the Bridge Alliance and my people are at war. My mother has sent me to you in search of allies. I fear that without your help, our clan will suffer great horrors. We have already lost so many souls. This seems a sensible request. You know, though, we cannot go to war with our neighbors. Perhaps there is a way to negotiate a ceasefire. The time to see things more clearly. Excellent idea. I would be completely lost without you. Go and parley with, the Queen, dear cousin. Try and put an end to confrontations for the time being. I will come with you. It will take more than one person to convince my mother to lay down our weapons. Perfect.
Take Kurt along with you and anyone you feel useful. I've been told that the roads are not safe. Safe travels, dear cousin. And watch out for yourself. I wouldn't want anything bad to happen to you. Cuenta cosas del palacio, países viejos en el nuevo mundo. Únete con el gobernador del tren y pregúntale sobre la mano. Podemos husmear un poco en el palacio. Mamá. Husmeemos en el palacio, pero si hay algo guay que comer. Siendo colegas de primos del gobernador, y de todo gratis y nada. Who are you? Y una exclamación ahí. Más abajo. Llave del despacho de Constante. ¿Algo más? I don't have the key. Ah, ya. He cogido una llave y no es... What a surprise. Coño, el cuarto de baño. Mira que bien anicatado está esto. Esto es un trabajo de los buenos de anicatamiento. Aprender a cómo se hacían las cosas. Bien hecho. What is this nonsense? Una cosa... ¿Pierna? No puedo coger nada. Vale, por aquí no puedo seguir. Hay una exclamación ahí, supongo que es una misión. Pues ese es el consejero este de asuntos diplomáticos, que era... Estaba con nosotros en el viaje. Está más abajo. Desade, do you have a moment? I have a moment, mate. Thank you for coming. I know that you're very busy, but I need your help. I'm listening, sir. This island is vast, and we only know a tiny part of it. As you know, your uncle has asked me to draw maps to facilitate the merchants' travels. Alas, I'm slightly too old to be roaming the paths, setting up camps here and there. So I'd appreciate it if, as you travel, you mark the places you deem to be safe on your map. Very well. I will take care of it, Professor. Excellent. I knew I could count on you. One more thing. Do you remember that gigantic creature that you defeated in SERÈNE? Bringing a specimen to the city was obviously not a good idea. An accident was inevitable. But according to my sources, there are others of them on this island, and your uncle wishes to know more about them. I know that a scholar of the Alliance, Professor SERÈNE, has also taken an interest in these creatures. I tried to contact him, but apparently he disappeared during an expedition to study them. Naturally, I cannot ask you to rummage through the entire island looking for him, but if you can find any trace of him, his studies on these giant creatures could be immensely useful. Very well. If I find anything out, I'll let you know. The road to knowledge is long and difficult, but this is the price of wisdom, Desade. Exploración y cartografía. Vale. Vamos a mirar las otras habitaciones, ¿no? Ya que estamos, es un puto palacio. No, algo tiene que haber. Puede ser que esté tan jodido. Monedita. Y aquí. Porras.
No se puede pasar. Qué pena. Y esto es el almacén. Este almacén no hay absolutamente una puta. De hecho no se ve un pijo. Hola. Ah, mira, luz. Lucecitas, eso lo quería bajar, pero no me acordaba qué botón lo había asignado. Cosas que pasan, ¿no? Yo te digo. Y nada, vale, en este palacio no hay una puta mierda. Pero hay una puta mierda para coger, me refiero a esta pena. Mira, una cama. La guapa, ¿quieres compartir lecho conmigo? ¿Te gustaría tiki tiki taka taka? Te lo pierdes el tanto. Es por aquí por donde he venido. Pues nada, voy a salir de aquí, voy a ir a mi casa, voy a descansar. Voy a hacer que pasen los 2 días y voy a completar la misión principal de los mercaderes los mercaderes. Pues nos vemos en la siguiente puerta. La siguiente puerta va al premio. Más librería. Claro, sin internet ni videojuegos, ¿qué hacías? Pues el diario. Pues nada. Ahora, ¿y usted quién es? Pero de asuntos de todo. Ah, es el mismo de antes. Your Excellency, it is always an honor. Ah, no es el mismo. How may I serve you? What exactly is your role here? I am tasked with advising Governor Constantine about business matters, and I make sure that all business contracts are established properly and are favorable to us. I am responsible for setting taxes on goods based on their value, among other things. It is an exciting job that requires the utmost care. Would you like anything else? That'll be all. Goodbye, Your Excellency. Goodbye, dando calicia. Vale, pues aquí hemos mirado. Creo que queda una puerta a la izquierda. Y ya habremos husmeado todo el puto palacio, prima. Tampoco hay nada para coger. ¡Viva, viva, viva! Y tenemos una llave de un estudio de nuestro tío, de nuestro primo. Llave de sirvientes del gobernador. Tenemos una llave de nuestro primo que no abre nada. Pero ¿cómo se hace esto? ¿Cómo sienta esto, papi? Vale, mi casa está aquí a la izquierda. Está la hoguerita. Así que vamos a ir ahí y mato. Eso directo al mapa de la región. Formación, Está apañada la casa. Este tío que hace delante de nuestra puerta. Está cerrado a nivel 3. Tu alojamiento como diplomático tendrás un alojamiento a tu disposición en las principales ciudades de las distribuidores. Allí encontrarás un taller, un cofre de almacenamiento y a tus compañeros. Bien podrás descansar y viajar desde este lugar.
Esa del trabajo. Tampoco tengo nada para. Lo que vamos a ver es pesca. Dos big la mona. Amanecer. 20 minutos. No jodas, es el día ya. Bueno, tíos, pues creo que lo vamos a dejar aquí, si os parece bien. Que hemos hecho bastante. Espero que os esté gustando GreedFall. A mí me está molando mucho de momento. Dale un like si os ha molado. Suscribíos y nos vemos en el vídeo. Adiós.